Hi guys, watch me do my DIY eyelash lift. So I am using the set from IBCCNDC that I bought from the Black app. The process is pretty straightforward. Pinaka-indicate man siya mismo sa likod sang box. And then ang mga creams and mga solutions nga are set is may mga numbers man. Tip ko lang para hindi ka mo magbudlayan sa pagbutang sang lift pads. After you magbutang sang glue, hindi yung dayon-danay pagibutang sa inyong eyelids. You wait for about 10 seconds or more para medyo mag-dry ang glue para hindi siya mag-slide sa inyong eyelids. Actually, na-discover ko ni siya last year sang nag-trending siya sa TikTok. At first, very struggling siya, especially ang pagtakod sang lift pads. Kay medyo gamay ang akong nga eyelids. Pero as time goes by, as I redo it every 2 months, medyo nakabisado ko na, medyo nakuha ko na ang technique. By the way guys, this is really very effective. Nga again mention ko nga gina-redo ko siya every 2 months, kaya ang effect sini, madula lang siya totally after 2 months. And the one set sini is just 200 pesos and you can use it for like 10 times or more. So imagine how tipid and how much you can save. Yun nga lang, it would need your time and effort to do this. Maybe no amo man nga set or maybe different brand ang ginagamit sa mga beauty salon or lash salon. I don't know. Wala ko idea kay wala pa ko gani kaagi ka pa lash lift sa mga salons. Anyway, going back. So after mo ipapilit ang lifting pads, butangan mo siya glue liwat sa babaw. And then, same process, wait for about 10 seconds para medyo mag-dry before mo ipapilit ang imong lashes. And guys, based on my experience, importante ang placement sa imong lashes sa lifting pads. Kaya hindi na siya mag-move bisan butangan mo siya sa firming cream. So if ano ang placement niya dira sa imong lifting pads, amo man na siya ang magiging result. So if hindi maayo pag-arrange ang imong lashes or ga cross-cross na or ga XX, amo man na siya ang magiging result. Or worst, makulot siya. So, after if na-arrange mo lang yung mga lashes, butangan mo na siya sa firming cream number 1. So, another tip is ibutang mo lang siya sa roots ng imong lashes. And then, butangan mo siya sa plastic and you have to set it there for about 8 to 12 minutes. And after the firming cream number 1, next mo ang firming cream number 2. Same process, sa roots mo lang man siya ibutang. And then, butangan mo siya plastic and wait for about 8 to 12 minutes. You know what guys, personally, mas prefer ko mag-DIY. Kaya first, I enjoy doing it. And I learn in the process of doing it. So, it's like acquiring another skill on my own, diba? Char. And second, wala gigo kwarta magpasalon. So, tipid-tipid na lang pa sa DIY. Basta super hilig ko gid mag-DIY. In fact, I color my own hair and I do my nails. Wala lang ko nails subong kay tinamad ako. Hindi man siya as bongga or as perfect or as hipid kaysa sa mga himo sa mga professionals. But at least pwede na, di ba? Way man tati major events sa aton nga life except mag-work sa balay and maghatod sa mga estudyante. So, hindi na kinahanglan magpabongga git. Disclaimer ha, why kung kambal nga hindi ka mo magkadto sa salon ha. You do it if you have the means, if you are comfortable, and if it makes you happy. Di ba? And by the way, may hinablos ako nga na lash lift ko for the second time already. And I think satisfied man siya kay wala siya nagreklamo. Or basi hindi lang siya gusto mag-comment. I don't know. Hi Kai, puli na di kay lash lift na kaliwat. So after the firming cream 1 and 2, next is the nutrition. So this one naman keeps your eyelashes healthy. Finally, after the nutrition is the cleanser. That is the last step already. And after everything, hindi mo siya danay pagbas on for 24 hours para malakang iyang perm. O diba? From boring eyes to beautiful eyes. Char! Basta try nyo na lang to see is to believe. Bye! Thank you!